যিনি সাংবাদিক বন্ধুরত্ন তিনি যিনি চন্দ্রমহল কাইসা জয়নিং পান্ডা নহিনি মানো জয়নিং বই কাইসা প্রেস রিলিজ ও জায়গায় যিনি সামনু মন্ডলনি গৈ মোহনলাল চাকমা ওয়াগি এক্স মন্ডল প্রেসিডেন্ট তমানি বনকারী দঙ্গ ধনঞ্জয় রিয়াং মধুসূদন চাকমা প্রেম রঞ্জন চাকমা ইন্দ্রজিৎ বণিক রাজেশ চাকমা হিনন্তা চাকমা এবং মতিময় দেববর্মা তেই দীনেশ দাস আবকে ছামনু মন্ডলনি যত লিডার্স তো বড় যত লিডার্স বড় বড় কোনো সাপোর্টার্স অলরেডি আজাগাও মন্ডলনি ইংগি সামনু খাইনে আসল র অরক করমসরা মন্ডলনিবো সপাইজাক দङ गोबां लिडार्स र जेमन सुमंत दे एक्स जनरल सेक्रेटारि बीजेपी मंडलनि ओमफ्राय दङ भबेन रियां एक्स जनजाति मोर्चा नि मंडल प्रेसिडेंट दङ लाल त्रिपुरा लाल तानपुइया दारलं यथ मोर्चा जीएस 48 मंडलनि আবন পরে দङ প্রসঞ্জিত শীল বিপ্লব মাঝি শ্রীচিরানী রিয়াং এরপরে দङ রাজকুমার রিয়াং নৃপেন্দ্র রিয়াং সঞ্জয় দেববর্মা ছবিমোহন ত্রিপুরা অলজিৎ ত্রিপুরা বকে আইপিএফ টিনি তে দङ হরলাল নম অজাগাও টোটেল বরক 21 ফ্যামিলিনি টোটেল 84 ভোটার্স दङ बरक जारा अरतिनि लिडार्स अफ फाइनाय रकनि बनो कारिबो तेबो गोबांमा बंनि लगि दंनाय रक जइन खालायनाय चिनि बुबाग्रानि टिप्रा मथाव तिनि बुबाग्रा फाइनानि हिनमानिनो इन्डिगुनि फ्लाइटनि प्रब्लेमनि बागै फाइनालिया खाना फाइनाय बरक बाय खाना मालायनाय गै फाइनाय सालो बरकनि लिडारशिप आं जे बरकनि मण्डलनि जे मेम्बार्स रकनि जे लिडार्स रकनि कक साजाका बरकनि बिसिंथि खेनो जों बोसगांनि सालो करमसरा ते सामनु दुइटा मण्डलनि देबो बरक गोबांमा चिनि टिप्रा मथाव जइन खायनो बागै रेडि दङ तिनि हते बर आगरतला फाइमेलिया सुदु लिडार्स रकसिमि फाइका फाइनाय सालो हाजार हाजार फेमिली हाजार हाजार भोटार्स चिनि टिप्रा मथाव जइन खालायनाय ते চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন ত্রিপুরা সারকনি ফান্ন তেবো রাগনানি বাগै বরক जों অবশ্যই সহযোগিতা খাইনাय আবো जों साइमान सुखा गाय ताबो बरकनो जों लामसगो खाबाय खुबायके बुबाग्रानि गै चिनि टिप्रा मथानि गै बरकनो जों खाबाय खुबायके लामसगैनो हागा जों र प्रेस मिट खामिन परे फादाराव थाङै बरकनो जों लामसगै चिनि रिसाराव जों बरकनो रिलायनाय